jotono lamchok so rajahani khupo channel dikhia aini mungkhe dobin chongpring se Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar tonai Bangladesh sector tini nang buskango khupokta ti bimokhe the crime jodi unkhe sungje India ni je criminal act kungo o act onujai ni sung kam khe kungo ang mone khele customary law India ni criminal act aro duite bisno সংঘাত ni কোনো একটা কারণ কই চিনি কোন এমডিসি স্যার দङ প্রোগ্রামনি সভাপতি এই বিএসইউনি যে কর্মকর্তার এই ও এলাকানি হোগ্রা চাকা যতন আনি খুময়া পানি जों kaham kaham kok nalai ha जों trebo kok nalaine actually ang presra pore ke 3000 thangi nango arbo besi kok lari mai koyta kok sai na pari nani ko actually जों police lok criminal dik yana nai ang assurance dio je जों pamile no kam khelainai o society বা চৌধুরী বড় ভাই जों সম্পর্ক লাগলে না जों কাম খেলাইনাय এনি টাইম যে কোনো হেল্প লাগে जों পাশে দङ আবো आं নিজস্ব যতন বিস্কাং সাহা যে কোনো সময় হেল্প লাগে जों দङ जों পা নসাইমাই যে সিনি সোসাইটি বা সমাজ ব্যবস্থা চলে নিতে কতগুলি নিয়ম কানুন রীতিনীতি নামো आकिस आगेन होइतिस बयकिस चले थैमन बयकिन तागु चले दङ जे सोशल कास्टम बा जे कास्टमारी ल आबनि सम्पर्के आरो आता धर्म जय हतन बत्रे कामके साइमान आरो कोन जों बेसिकली जों इंडियानि जे क्रिमिनल एक्ट आरो जागा प्रोविजन दङ जे पिटी केस माने सिकोमिको जे khaksaha joto rajahani khupo channel naiya tonerono tre video ta maisa nen ba pondawo nang krungi tondi akhe bo channel lok ta angkhe nang subscribe share khe nai ba pondawo nrano kabo